Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons enrichir notre vocabulaire à travers les activités que nous pouvons accomplir au quotidien. في هذا الفيديو سوف نتعرف على الأنشطة التي يمكننا القيام بها خلال النهار أو في اليوم. Allez, on y va! Activité 1. Se réveiller. Al-istiqad. Exemple. Je me suis réveillée du mauvais pied. لم أستيقظ جيدا. Ou encore. Ils se réveillent tous les jours à la même heure. إنهم يستيقظون كل يوم في نفس الوقت. Activité 2. Se lever. النهوض أو الاستيقاظ. Exemple. Nous nous levons doucement ce matin. نحن ننهض بهدوء في الصباح. Ou encore, ils se lèvent tous les jours à la même heure. إذن إنهم يستيقظون كل يوم في نفس الموعد. Activité 3. Se baigner ou prendre son bain. C'est la même chose. Exemple. Prends-tu un bain chaud? هل أنت تأخذ حماما ساخنا؟ Elle se baigne tous les jours à la plage. إنهم يسبحون كل يوم في الشاطئ. Se baigner veut dire prendre son bain ou se baigner à la plage. Activité numéro 4. Se doucher ou prendre une douche. الاستحمام أو الاستحمام بالدش. Exemple. Il se douche tous les jours après son cours de sport. إنه يستحم دائما بعد الرياضة. Ou encore. Je prends ma douche tous les soirs. إني أستحم كل مساء. Activité 5. S'habiller. ارتداء الملابس. Exemple. Cette maman habille ses enfants pour l'école. هذه الأم تساعد أطفالها على ارتداء ملابسهم للذهاب إلى المدرسة. Ou encore, nous nous habillons vite pour sortir. نحن نرتدي ملابسنا سريعا لكي نخرج. Activité 6. Prendre le petit déjeuner. تناول وجبة الفطور. Exemple. Tous les matins, je prends un petit déjeuner copieux. كل صباح أتناول وجبة فطور متكاملة. Ou encore, il prend juste un café pour le petit déjeuner. إنه يكتفي بكوب قهوة في وجبة الفطور. Activité numéro 7. Se laver. الغسل. Exemple. Nous nous lavons les dents tous les matins. نغسل أسناننا كل صباح. Ou encore, il faut se laver le visage à l'eau froide. علينا غسل الوجه بالماء البارد. Activité numéro 8. Se brosser les dents. تنظيف الأسنان. Exemple. Il faut se brosser les dents après chaque repas. علينا تنظيف الأسنان بعد كل وجبة. Ou encore, il est recommandé de se brosser les dents au moins 2 minutes complètes. ينصح بتنظيف الأسنان دقيقتان كاملتان على الأقل. Activité numéro 9. Se coiffer ou se peigner les cheveux. تسريح الشعر. Exemple. Elle se coiffe différemment depuis quelques jours. لقد غيرت تسريحة شعرها منذ بضعة أيام. Ou encore, sa maman lui peigne les cheveux pour aller à l'école.
أمها تسرح لها شعرها للذهاب إلى المدرسة أو قبل الذهاب إلى المدرسة. Activité numéro 10. Se maquiller. التزيين أو وضع المكياج. Exemple. Elle se maquille légèrement. إنها تضع مكياجا خفيفا. Ou encore, tu te maquilles pour la réception? هل أنت تزينين أو تتزينين لحضور هذه الحفلة؟ Activité 11. Se raser. الحلاقة أو حلاقة الذقن. Exemple. Il préfère se raser tout seul avant d'aller au bureau. إنه يفضل حلاقة ذقنه لوحده قبل الذهاب إلى المكتب. Ou encore, nous nous rasons chez notre coiffeur favori. نحن نحلق ذقننا عند حلاقنا المفضل. Activité numéro 12 ou 12e activité. Se sécher les cheveux. تنشيف الشعر. Exemple. Elle se sèche les cheveux au séchoir. إنها تنشف شعرها بالمجفف. Ou encore, ils préfèrent se sécher les cheveux à l'air libre. إنهم يفضلون تنشيف شعرهم في الهواء الطلق. 13e activité. Aller à l'école. الذهاب إلى المدرسة. Exemple. J'adore aller à l'école tous les jours. إني أحب الذهاب إلى المدرسة كل يوم. Ou encore, tu ne peux pas aller à l'école en pyjama. لا يمكنك أو يمكنك الذهاب إلى المدرسة برداء النوم. 14e activité. Aller au travail ou aller au bureau. الذهاب إلى العمل أو الذهاب إلى المكتب. Exemple. Il prend le bus tous les jours pour aller à l'école. إنه يركب الباص أو الحافلة كل يوم للذهاب إلى العمل. Ou encore, je ne travaille plus au bureau, je télétravaille. إني لا أذهب إلى المكتب بل أشتغل عن بعد. Activité numéro 15. Faire les courses ou faire ses courses. التسوق. Exemple. Je fais mes courses au supermarché du coin. إني أتسوق في السوق الممتاز القريب من منزلي. Ou encore, il fait ses courses une fois par semaine. إنه يتسوق مرة في الأسبوع. Activité numéro 16. Rentrer à la maison. العودة إلى المنزل. Exemple. Nous rentrons très tard à la maison. إننا نعود إلى المنزل في وقت متأخر. Ou encore, elles rentrent à la maison à pied. إنهن تعودن إلى المنزل هن ماشيات. Activité numéro 17. Déjeuner ou prendre son déjeuner. تناول وجبة الغداء. Exemple. Je déjeune toujours à la cantine. إني أتناول وجبة الغداء في المقصف أو في الكافيتيريا. Ou encore, nous aimons déjeuner en famille. إننا نحب تناول وجبة الغداء مع العائلة. 18e activité. Faire les devoirs. أداء الواجب المنزلي. Exemple. Tu fais tes devoirs sans l'aide de personne.
إنك تؤدي واجبك المنزلي بدون مساعدة. Ou encore, son papa l'aide toujours à faire ses devoirs. إن والده يساعده دائما في أداء واجبه المنزلي. 19e activité. Lire. القراءة. Exemple, je lis tous les soirs avant de me coucher. إني أقرأ كتابا كل مساء قبل النوم. Ou encore, il aime lire des journaux. إنه يحب قراءة الجرائد. Activité numéro 20. Écouter de la musique. الاستماع إلى الموسيقى. Exemple, vous écoutez tous les genres musicaux. إنكم تستمعون إلى جميع الأنواع الموسيقية. Ou encore, mon passe-temps préféré est écouter de la musique. إني أحب قضاء وقت فراغي في الاستماع إلى الموسيقى. Activité numéro 21. Jouer à des jeux vidéo. الاستمتاع أو لعب الألعاب الإلكترونية. Exemple, ses parents n'aiment pas qu'il joue aux jeux vidéo longtemps. إن والداه لا يحبان أن يلعب في الألعاب الإلكترونية لمدة طويلة. Ou encore, elles n'aiment pas jouer à la console. إنهن لا تحبن الاستمتاع أو اللعب في الألعاب الإلكترونية. Activité numéro 22. Surfer sur Internet. تصفح الإنترنت. Exemple, il surfe sur Internet tous les soirs. إنه يتصفح الإنترنت كل مساء. Un autre exemple, en surfant sur Internet, Sami a vendu sa voiture. لقد باع سامي سيارته في أو بواسطة الإنترنت. Activité numéro 23. Dîner أو تناول وجبة العشاء. Exemple, je préfère dîner très léger. إني أفضل تناول وجبة عشاء خفيفة. Ou encore, ils préfèrent ou ils dînent tous en famille. إنهم يتناولون وجبة العشاء جميعا أو مع العائلة. 24e activité proposée. Regarder la télé. مشاهدة التلفاز. Exemple, il regarde son match de foot à la télévision. إنه يتابع مباراة كرة القدم على التلفاز. Ou encore, pour nous détendre, nous regardons notre émission favorite à la télévision. إننا نشاهد برنامجنا المفضل على التلفاز لنستريح أو لكي نستريح. 25e activité. Se coucher. الخلود إلى النوم. Exemple, elle se couche tous les jours à la même heure. إنها تنام كل يوم في نفس الساعة. Ou encore, vous vous êtes couché très tard hier soir. لقد خلدتم إلى النوم في وقت متأخر البارحة. Cette leçon est désormais terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez jamais à me laisser vos questions en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis. Activez les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Et n'oubliez pas, abonnez-vous!